السلام علیکم عزیز طلبہ، ابھی ہم شروع کرنے جا رہے ہیں پاکستان اسٹڈیز کلاس 10 فیڈرل بورڈ کا یونٹ 5 پاکستان اینڈ انٹرنیشنل افیئر، پاکستان اور بین الاقوامی امور۔ یونٹ 5 کو میں دو حصوں میں اپلوڈ کروں گا۔ پارٹ 1 کے اندر ہم ڈسکس کریں گے فارن پالیسی آف پاکستان، پاکستان کی خارجہ پالیسی۔ تو پاکستان کی خارجہ پالیسی کے اندر ہم ڈسکس کریں گے سب سے پہلے کہ خارجہ پالیسی ہوتی کیا ہے، خارجہ پالیسی کیوں بنائی جاتی ہے، خارجہ پالیسی کی اہمیت کیا ہے، خارجہ پالیسی بناتے ہوئے کن کن باتوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے، اور خارجہ پالیسی کے آبجیکٹیوز کیا ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے پاکستان کی خارجہ پالیسی کیسی ہے اور اس کے پیچھے کون کون سے عوامل اور پرنسپل کو مد نظر رکھا گیا ہے جب ہم اس پالیسی کو بنا رہے تھے۔ تو انشاءاللہ یہ تمام جو ٹاپکس ہیں وہ ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے۔ تو چلے ہم اس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں انٹروڈکشن ٹو فارن پالیسی سے۔ خارجہ پالیسی کا تعارف: فارن پالیسی از اے کنٹریز پلان فار ڈیلنگ ود ادر نیشن۔ کسی بھی ملک کا دوسرے ممالک کے ساتھ جو ڈیلنگ کا معاملہ ہے، ڈیلنگ کا پلان ہے، وہ خارجہ پالیسی کہلاتا ہے۔ ایسا منصوبہ جو ہم دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کے لیے بناتے ہیں وہ خارجہ پالیسی کہلاتا ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بھی ملک جب دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ سب سے پہلے نیشنل انٹرسٹ کو دیکھتا ہے، سب سے پہلے اپنے ملک کے فائدے کو دیکھتا ہے۔ اور دوسرے ممالک بھی ظاہر ہے جب وہ اپنی پالیسی بناتے ہیں تو وہ بھی آپ کے ساتھ اگر اپنے تعلقات قائم رکھنا چاہتے ہیں تو وہ اپنا فائدہ دیکھیں گے۔ تو اس طرح دونوں ممالک کے مفادات کو مد نظر رکھا جاتا ہے، گیو اینڈ ٹیک کا معاملہ ہوتا ہے، ہم کچھ چیزیں ان سے حاصل کرتے ہیں اور کچھ چیزیں وہ ہم سے حاصل کرتے ہیں، تو ان معاملات کے اوپر ہمارے دو طرفہ تعلقات قائم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو تعلقات قائم کرنے کا ہمارا پلان ہوتا ہے یہ خارجہ پالیسی کہلاتا ہے۔ نو کنٹری کین لیو alone، all countries depend on one another۔ کوئی بھی ملک تنہا جو ہے وہ سروائیو نہیں کر سکتا اس دنیا کے اندر، اور سب کو ایک دوسرے کی ضرورت پڑتی ہے، چاہے وہ معیشت کی بہتری کے لیے ہو، چاہے وہ کوئی قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے ضرورت پڑ سکتی ہے، یا پھر کسی جنگ کی صورت میں بھی ہم کو دوسرے ممالک کے تعلقات کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ تو ہمارے اچھے تعلقات ہوں گے، اچھے دوست ہوں گے دنیا میں، تو ہمیں اس طرح کی مختلف قسم کی مشکلات سے نمٹنے میں آسانی ہوگی۔ تو کوئی ملک جو ہے وہ اکیلا ہر چیز پوری نہیں کر سکتا، بہت ساری چیزیں ہمارے ملک میں ایکسیسو ہوتی ہیں اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ ہمارے پاس نہیں ہوتی لیکن ہماری ضرورت ہوتی ہے، تو ہم جو چیزیں زیادہ ہوتی ہیں وہ دوسرے مالک کو دے دیتے ہیں، اور ان سے جو چیزیں ہمیں ضرورت ہوتی ہے وہ ہم لیتے ہیں۔ تو یہ چیزیں بھی ہمارے تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے دیکھی جاتی ہیں۔ جیسے اب پاکستان کے اندر انرجی کرائسس چل رہے تھے تو ہم نے اس کے اندر دیکھنا ہے کہ ہم کن ممالک کے ساتھ معاہدے کریں تو وہاں سے ہم سستی بجلی لے سکتے ہیں، گیس لے سکتے ہیں، اس طرح آئل اور جو ہے نا وہ پیٹرول ڈیزل کو ہم وہاں سے امپورٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں مد نظر رکھ جاتی ہیں جب ہم دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات قائم کرتے ہیں، اور یہ خارجہ پالیسی کے اندر بھی ان کو لکھا جاتا ہے۔ It helps in trade, security, cultural exchange and global peace۔ یہ تجارت، سلامتی، ثقافتی تبادلے اور عالمی امن میں مدد دیتی ہے۔ یہ تمام چیزیں اس کے اندر کور کی جاتی ہیں۔ فارن پالیسی از لائک اے روڈ میپ فار پروٹیکٹنگ نیشنل انٹرسٹ۔ قومی مفادات کے تحفظ کے لیے فارن پالیسی جو ہے یہ روڈ میپ کا درجہ رکھتی ہے۔ یہ آپ کو وہ راستہ دکھاتی ہے جس پہ چل کے ہم اپنے نیشنل انٹرسٹ کو گین کرتے ہیں۔ It includes diplomacy, agreements, alliances and international participation۔ اس میں سفارتکاری، معاہدے، اتحاد اور عالمی اداروں میں شامل ہونا بھی دیکھا جاتا ہے کہ کیا کیا ایسے الائنس ہیں، اتحاد ہیں جن میں ہم شامل ہو سکتے ہیں، ایسے کون سے جو وہ ایگریمنٹس ہیں جو کر کے ہم اپنے ملک کا فائدہ کر سکتے ہیں، ہماری سفارتکاری کیسے چلے گی، یہ تمام چیزیں، یہ تمام امور اس کے اندر دیکھے جاتے ہیں، پھر جا کے خارجہ پالیسی بنتی ہے۔ تو مختلف تعریفیں ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ڈیفینیشنز آف فارن پالیسی، فارن پالیسی کی مختلف تعریفیں جو مختلف اداروں یا مختلف ڈکشنریز یا کتابوں کے اندر جو اہم ہے وہ اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے آکسفورڈ کے مطابق اٹ از اے گورنمنٹس پلان فار انٹریکٹنگ ود ادر نیشنز۔ آکسفورڈ کے مطابق حکومت کا دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات کو جو منصوبہ ہے وہ منصوبہ خارجہ پالیسی کہلاتا ہے۔ اسی طرح بریٹانیکا کے مطابق اٹ مینس دا جنرل آبجیکٹیوز دیٹ گائیڈ ریلیشنز
विद अदर स्टेट्स, दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात को रहनुमाई देने वाले जो मकासद हैं वो मकासद खारजा पॉलिसी कहलाते हैं। इसके अलावा तीसरे नंबर पे हम देख लेते हैं कि एक और तारीफ है इसकी कि फॉरेन पॉलिसी यूजेज डिप्लोमेसी, ट्रेड, कल्चर एंड डिफेंस स्ट्रेटजी। खारजा पॉलिसी में सफारतकारी, तिजारत, सकाफत और दिफाई हिकमत अमलिया शामिल हैं। ये तमाम जो चीज़ें हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं फॉरेन पॉलिसी के अंदर जिसको हम शामिल करते हैं? डिप्लोमेसी, ट्रेड, कल्चर एंड डिफेंस स्ट्रेटजीज। ये तमाम चीज़ें जब इकट्ठी होती हैं तो फॉरेन पॉलिसी बनती है। एक और तारीफ है जिसके अंदर कहा गया है कि इट रिफ्लेक्ट्स अ नेशंस वैल्यूज, प्रायोरिटीज एंड गोल। ये किसी कौम की अकदार, तरजीहात और मकासद को ज़ाहिर करती है। यानी किसी भी कौम की जो अकदार हैं, वैल्यूज़ हैं, तरजीहात हैं, उसकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं और उसके मकासद क्या हैं, गोल्स क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ये तमाम चीज़ें उस मुल्क की खारजा पॉलिसी कहलाती हैं। अच्छा, नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेन पॉलिसी। अब खारजा पॉलिसी की अहमियत क्या है, क्यों इतनी अहम है कि हम इसको इतनी डिटेल में पढ़ रहे हैं और हर मुल्क सबसे ताल्लुकात किसी मुल्क से बनाने से पहले अपनी खारजा पॉलिसी को देखता है, तो इसकी क्या अहमियत है? नंबर वन है इसके इंश्योर नेशनल सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्ट्स बॉर्डर्स। ये कौमी सलामती को यकीनी बनाती है और सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ करती है। नंबर टू है बिल्ड स्ट्रॉन्ग डिफेंस टाइज विद अदर नेशन। दूसरे ममालिक के साथ मजबूत दिफाई माहदे किए जाते हैं। जाहिर सी बात है, अब सारी दुनिया के साथ आपके ताल्लुकात अच्छे तो नहीं हो सकते। जहाँ बहुत सारे आपके दोस्त होंगे वहाँ कुछ दुश्मन भी लाम वाला होंगे ही। तो आपने जब दुश्मन से निपटना है, आपकी जंग हो जानी है, तो उस सूरत में आपके दोस्त कौन होंगे और कौन आपकी मदद करेंगे, आपके कौन कौन से मुआहदे हैं जो आपको सपोर्ट करेंगे, ये मुआहदे भी खारजा पॉलिसी ही के तहत तय किए जाते हैं। हेल्प्स इन सॉल्विंग डिस्प्यूट्स पीसफुली थ्रू डायलॉग। बातचीत के जरिए तनाज़ात पुरअमन हल भी फॉरेन पॉलिसी के जरिए निकाला जाता है। मेक्स फ्रेंडली रिलेशंस विद नाइबर्स एंड ग्लोबल पावर। जब खारजा पॉलिसी बनाई जाती है तो सबसे पहले जो अहमियत दी जाती है दोस्ताना ताल्लुकात कायम करने के लिए वो होते हैं हमारे पड़ोसी ममालिक। उनके साथ हमारी कोशिश होती है कि अच्छे ताल्लुकात कायम हो जाएं। इसके अलावा फिर जो सुपर पावर्स हैं, दुनिया की जो बड़ी ताकतें हैं, उनको देखा जाता है कि उनके साथ भी हमारे ताल्लुकात बेहतर हो जाएं, क्योंकि उनकी इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होती है इंटरनेशनल जो सियासत है उसके ऊपर। नंबर 5 क्रिएट्स ट्रस्ट एंड कोऑपरेशन अमंग कंट्रीज। मुल्कों के दरमियान एतमाद और ताउन को फ़रोग़ देती है। ज़ाहिर सी बात है, आपकी खारजा पॉलिसी के जो अच्छे पॉइंट्स होंगे वो आपके नाइबर्स को या दूसरे ममालिक के साथ आप ताल्लुकात बना रहे हैं वो कॉन्फिडेंस देंगे कि ठीक है, ये ताल्लुकात बना रहे हैं तो ये इनकी खारजा पॉलिसी का हिस्सा है, तो कल ये इन माहदों से पीछे नहीं हटेंगे, ये हमारे साथ अपने ताल्लुकात को कायम रखेंगे, तो ये इससे एतमाद बढ़ता है। इसके अलावा नंबर 6 के ऊपर है प्रोमोट्स ट्रेड एंड इकोनॉमिक ग्रोथ थ्रू एग्रीमेंट्स। अच्छा, मुख्तलिफ मुआहदों के जरिए हम अपनी तजारत को बढ़ाते हैं, अपनी मईशत को फ़रोग़ देते हैं। ये भी खारजा पॉलिसी के अंदर देखा जाता है, ये भी इसकी अहमियत को उजागर करता है। अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट एंड न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज। ये सरमायाकारी और रोजगार के नए मौके पैदा करते हैं। आप ज़ाहिर अच्छे माहदे होंगे तो आपके मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट आएगी और इन्वेस्टमेंट आएगी तो जाहिर सी बात है आपको जॉब्स मिलेंगी। जैसे आप सी पैक को देख लें, हमने सी पैक माहदा किया चाइना के साथ, एक अच्छा एग्रीमेंट था। अब ये जब ये लागू हो जाएगा और प्रैक्टिकल फेज पे आ जाएगा, चलना शुरू हो जाएगा, तो इसमें जाहिर सी बात है पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट भी आएगी और इसके अलावा पैसा भी आएगा और इसके अलावा हमारे बहुत सारे लोगों को इसके ज़रिए रोज़गार भी मिलेगा। इसके अलावा इन्हेंसेस ग्लोबल इन्फ्लुएंस एंड इम्प्रूव्स कंट्रीज इमेज। आलमी सतह पर असर और सूख को बढ़ाती है और मुल्क का इमेज बेहतर करती है हमारी खारजा पॉलिसी। स्ट्रेंथन्स रोल इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक यूएनओ, ओआईसी। अच्छा, अक़वाम मुत्तहिदा और ओआईसी जैसे बड़े इदारों के अंदर हमारे किरदार को ये मजबूत करती है खारजा पॉलिसी। लास्ट वन है कि हेल्प्स इन पीस कीपिंग एंड सॉल्विंग ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स। आलमी तनाज़ात के पुरअमन हल और अमन कायम करने में भी ये मदद फराहम करती है हमारी खारजा पॉलिसी। तो ये इसकी अहमियत थी कि क्या ख़ास चीज़ें हैं जिनकी वजह से खारजा पॉलिसी को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। अब इसके अंदर बार बार एक चीज़ का जिक्र हो रहा था, डिप्लोमेसी का, तो हम मुख्तसरन देख लेते हैं कि डिप्लोमेसी क्या चीज़ होती है। डिप्लोमेसी मीन्स मैनेजिंग रिलेशंस पीसफुली बिटवीन स्टेट्स। ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को बेहतर तरीके से चलाना और उनको मैनेज करना जो है ये सफारतकारी कहलाता है।
इट इज़ द मेन टूल ऑफ फॉरेन पॉलिसी। ये खारजा पॉलिसी का सबसे अहम टूल है, सबसे अहम जरिया है। डिप्लोमेट्स रिप्रेजेंट देयर कंट्री अब्रॉड। अच्छा, दूसरे मालिक के अंदर हमारा एक नुमाइंदा बैठा होता है जिसको हम डिप्लोमेट कहते हैं। वो हमारी तरफ से उस मुल्क के साथ बातचीत कर रहा होता है, वो हमारी नुमाइंदगी कर रहा होता है दूसरे मालिक के अंदर। हमारे तमाम मामला जो उस मालिक के साथ तय हो रहे होते हैं वो थ्रू एम्बेसडर या फिर जो हमारे डिप्लोमेट्स हैं उनके थ्रू तय पा रहे होते हैं। नंबर 4, दे नेगोशिएट टू प्रोटेक्ट नेशनल इंटरेस्ट। वो क्या करता है, वो वहाँ पे जो हमारे डिप्लोमेट्स हैं वो कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उन मालिक के साथ बातचीत करते हैं, मामलात को तय करते हैं उनके साथ। डिप्लोमेसी हेल्प्स टू अवॉइड वॉर एंड सॉल्व इश्यूज विद पीस। सफारतकारी जो है ये जंग से बचाती है, जंगों को रोकने के लिए काम करती है और मसाइल को पुरअमन तरीके से हल करने में मदद फराहम करती है। अच्छा, इसके बाद है डिटर्मिनेंट्स ऑफ पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी। अभी हम बात करते हैं पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के अहम नुकात की, कि हमने जब अपनी खारजा पॉलिसी बनाई तो हमने किन किन पॉइंट्स को मद्देनज़र रखते हुए अपनी खारजा पॉलिसी तश्कील दी है। तो सबसे पहले जो मेन चीज़ है खारजा पॉलिसी बनाते हुए हमने मद्देनज़र रखी वो थी हमारी जियोग्राफी, यानी हमारा जोग्राफिया, हमारी लोकेशन वर्ल्ड के अंदर कहाँ पे है। लोकेशन नियर साउथ एशिया, मिडल ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया। कि हम देखें तो हमारी लोकेशन जो है ना वो साउथ एशिया के अंदर है और मिडल ईस्ट और सेंट्रल एशिया के हम दरमियान मौजूद हैं। तो हमने जब अपनी खारजा पॉलिसी बनाई तो हमने देखा कि हमारे करीब कौन से ममालिक हैं, कौन सा खिता हमें टच कर रहा है, कहाँ से हमें फ़ायदे मिल सकते हैं। तो सबसे पहले हमने अपनी जोग्राफी को मद्देनज़र रखते हुए खारजा पॉलिसी को बनाना शुरू किया। इसके अलावा दूसरी चीज़ जो हमने मद्देनज़र रखी है अपनी खारजा पॉलिसी बनाते हुए वो थी हिस्ट्री, हमारी तारीख। तारीख के अंदर हमने देखा कि हमारी पार्टीशन कैसे हुई, कश्मीर इशू को हमने ध्यान में रखा, एंड वार्स शेप रिलेशंस, और हमारी जो जंगें हुई हैं ये सब हमने मद्देनज़र रखी हैं अपनी खारजा पॉलिसी को डेवलप करते हुए। यानी इनिशियली तो हमने उसको बनाया, फिर जो आगे हमारे ताल्लुकात चेंज होते गए तो हम अपने खारजा पॉलिसी के अंदर भी मुख्तलिफ किस्म की तब्दीलियाँ करते रहे हैं। पार्टीशन के बारे में आप जानते हैं कि हम इंडिया और पाकिस्तान इकट्ठे ही थे, पहले बड़े सगीर था पूरा। तो जब हम आज़ाद हुए तो हम इंडिया के से अलहदा हुए, इंडिया नहीं चाहता था कि पाकिस्तान अलहदा हो। तो ये बहुत बड़ा फैक्ट था, और इंडिया अब भी पाकिस्तान को हर वक्त यही कोशिश करता है कि पाकिस्तान किस तरह ख़त्म हो जाए। तो इस पॉइंट को भी मद्देनज़र रखा हमने। इसके अलावा जो सबसे बड़ा हमारा मसला है वो है मसला है कश्मीर। तो हमने खारजा पॉलिसी के अंदर मसला कश्मीर को भी स्पेशल फोकस किया है। और इसके अलावा हमारी जो जंगी हुई हैं जैसे 48 में, उसके अलावा 65, 71, 98 और रिसेंट भी आप देख लें तो इन जंगों के अंदर हमने देखा कि कौन से ममालिक जिन पे हमने ट्रस्ट किया था और उन्होंने हमारे साथ कैसी डीलिंग की, हमारे साथ क्या रवैया रखा। तो ये तमाम चीज़ें भी हमने अपनी खारजा पॉलिसी के अंदर शामिल रखी हैं कि कौन से मुल्क हैं जो मुश्किल वक्त में हमारा साथ देंगे और कौन से मुल्क हैं जो मुश्किल वक्त में हमारे खिलाफ हो जाएंगे। तो ये तमाम चीज़ें हमने अपनी खारजा पॉलिसी के अंदर शामिल करके फिर अपने ताल्लुकात के लिए राह हमवार की है। तो नेक्स्ट है नेशनल कैपेसिटी, कि हमारी कौमी सलाहियत क्या है, ये भी हमने मद्देनज़र रखी है अपनी पॉलिसी बनाते हुए। कौमी सलाहियत के अंदर हमने देखा कि इकोनॉमी, मिलिट्री एंड टेक्नोलॉजी मैटर्स, ये तमाम हमने इसके अंदर शामिल किए कि हमारी मईशत कैसी है, हमारी फ़ौज कितनी स्ट्रॉन्ग है और हमारे पास टेक्नोलॉजी कौन सी है, और किन ममालिक से हम मज़ीद टेक्नोलॉजी ले सकते हैं या किन ममालिक को अपनी टेक्नोलॉजी बेच सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें भी आपने अपनी खारजा पॉलिसी बनाते हुए मद्देनज़र रखी हैं। इसके अलावा जो पाँचवीं चीज़ थी वो थी आइडियालॉजी। और हमारा नज़रियात क्या है, हमारा नज़रिया बेसिकली क्या है, पाकिस्तान हमने क्यों बनाया था, तो ये भी इसके अंदर शामिल है। बेस्ड ऑन इस्लामिक आइडेंटिटी एंड सॉवरेनिटी। तो हमने इसके अंदर इस्लामी शनाख्त और खुद मुख्तारी जो है ना वो शामिल रखी है कि हमने पाकिस्तान बनाने का मकसद जो था हमारा वो ये था कि एक इस्लामिक स्टेट होगी जहाँ हम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात के मुताबिक आज़ादाना तौर पर ज़िंदगी गुजारेंगे। तो ये पॉइंट भी हमने अपनी खारजा पॉलिसी में शामिल रखा कि तमाम मुस्लिम ममालिक के साथ भी हमने अच्छे ताल्लुकात बना के रखने हैं, क्योंकि हम एक इस्लामिक कंट्री हैं और हमारी जो है ना आइडियालॉजी वो इस्लाम से बेस करती है। तो मज़ीद आगे देख लेते हैं। नंबर 6 हमने जो चीज़ देखी वो थी सोशल एंड पॉलिटिकल सिस्टम। वो भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। सोशल एंड पॉलिटिकल सिस्टम अफेक्ट्स डिसीजन। समाजी और सियासी निज़ाम जो है ना ये भी हमारे फैसलों के ऊपर असर डालते हैं कि जब भी हम कोई डिसीजन करने लगते हैं तो उसके ऊपर हमारा जो मुआशरा है
हमारी जो पॉलिटिक्स है, ये तमाम चीज़ें भी हम मद्देनज़र रखते हैं, क्योंकि इनका भी हमारे ऊपर प्रेशर होता है, इनको मद्देनज़र रख के ही फैसले किए जाते हैं। नंबर 7 है नेशनल इंटरेस्ट इज द गाइडिंग फैक्टर इन ऑल पॉलिसीज। अच्छा, इसके अलावा जितनी भी पॉलिसीज बनाई जाती हैं, तो मैंने पहले भी आपको बताया है कि सबसे ज़्यादा जो चीज़ फोकस की जाती है वो होता है नेशनल इंटरेस्ट, यानी कौमी मफाद। सबसे पहले पाकिस्तान, और उसके बाद फिर बाकी चीज़ें देखी जाती हैं। तो सबसे पहले हम अपने मुल्क का मफाद देखते हैं, तो फिर ही कोई प्लान बनाते हैं। नंबर 8 के ऊपर है सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी और टॉप प्रायोरिटीज। अच्छा, इसके अलावा एक और जो सबसे अहम तरजीहात के अंदर चीज़ शामिल है वो है कि सलामती और इस्तेहकाम। ज़ाहिर है, सबसे पहले हम सेल्फ डिफेंस की बात करते हैं। मुल्क सलामत है तो बाकी तमाम चीज़ें चलती हैं। अगर हमारे मुल्क के ऊपर अल्लाह ना करे कोई आँच आती है तो फिर तमाम पॉलिसीज़ बेकार हो जाती हैं। तो ये चीज़ सबसे पहले देखी जाती है। इसके अलावा एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक यूएनओ, ट्रीटीज एंड ग्लोबल प्रेशर मैटर। अच्छा, अब बैर अक़वामी जो अवामिल हैं वो भी मद्देनज़र रखते रहते हैं, उनका भी प्रेशर होता है, जैसे अक़वाम मुत्तहिदा है। इसी तरह जो हमारे दूसरे जो ट्रीटीज़ हैं, मुआहदे हैं, और इस तरह बाकी जो आलमी प्रेशर है सुपर पावर्स का, उनको भी मद्देनज़र रखा जाता है कि हम कौन सी पॉलिसी बनाएंगे तो फ़ायदे में रहेंगे, कहाँ पे हम जो है ना वो नुकसान उठा सकते हैं, तो ये मद्देनज़र रखा जाता है। और लास्ट वन है इसके अंदर के लीडर्स विजन एंड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन शेप पॉलिसीज। लीडरशिप का विजन कि हमारी लीडरशिप क्या ख्याल करती है, क्या सोचती है, उनकी विजन क्या है, उनकी राय क्या है, और इसके अलावा हमारे जो सरकारी इदारे हैं जो पॉलिसीज बना रहे होते हैं, ठीक है, तो वो भी अपना असर जो है ना वो दिखाते हैं ऐसी पॉलिसीज बनाते हुए, तो उनकी इन्फ्लुएंस भी ज़ात में शामिल रहती है। तो ये वो सारे पॉइंट्स थे जो कि हमने खारजा पॉलिसी बनाते हुए मद्देनज़र रखे। अच्छा, नेक्स्ट है इवैल्यूएशन ऑफ पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का जायज़ा। तो इसके हम जो है ना वो टोटल इसको हम डिवाइड करते हैं 7 फेजेस के अंदर। फेज 1 से फेज 3 जो है ना उसको हम पहले देख लेते हैं कि 1947 टू 1953 न्यूट्रलिटी इन कोल्ड वार, फोकस ऑन सर्वाइवल। जो पहला दौर था 1947 से 1953 का, वो हमारा गैर जानबदारी का दौर था, और हमने अपनी बका के ऊपर तवज्जो दी हुई थी, क्योंकि हमारे जो अफेयर्स थे वो अच्छे नहीं चल रहे थे, क्योंकि हमारे ऊपर मसाइल का बोझ बहुत ज़्यादा था। पाकिस्तान के आज़ाद होते ही सबसे पहले जो हमारे साथ सबसे बड़ा मसला दरपेश हमें वो था कि हमारे जो महाजरीन भाई हैं जो इंडिया से हिजरत करके पाकिस्तान आए थे, उनकी आबादकारी का मसला था। इसके अलावा मसला कश्मीर एक बहुत बड़े मसले के तौर पे सामने उभर के आया। इसके अलावा फिर जो पानी का मसला, तो इस तरह के मसाइल से हम निपट रहे थे, तो हमने जो है ना वो खुद को गैर जानबदार रखने की कोशिश की। और एक्चुअल में उस टाइम के अंदर रशिया और अमेरिका यानी यूएसएसआर और यूएसए के जो दरमियान कोल्ड वार चल रही थी, वो दोनों एक दूसरे के ऊपर सबकत ले जाने की कोशिश कर रहे थे, दुनिया के सामने खुद को सुपर पावर शो कर रहे थे, और हर तरह से उनकी कोशिश ये थी कि ज़्यादा से ज़्यादा ममालिक को अपने साथ इत्तेहाद बनाए ममालिक का, और अपनी पावर को ज़्यादा करें। तो पाकिस्तान के ऊपर भी प्रेशर था दोनों तरफ से। रशिया चाह रहा था कि हम रशिया का साथ दें, अमेरिका चाह रहा था कि हम अमेरिका के साथ शामिल हो जाएं। तो पाकिस्तान ने ये 53 तक खुद को न्यूट्रल रखने की कोशिश की। फिर दूसरा जो दौर था वो था 1954 टू 1962 अलायंस विद द वेस्ट, सीटो सेंटो। अच्छा, ये जो दौर था ये 53 के बाद का यानी 54 के अंदर हमने फैसला किया कि नहीं जी, हम गैर जानबदार नहीं रहेंगे, हम अमेरिका का साथ देंगे, वेस्ट का साथ देंगे हम। तो हमने अमेरिका के साथ 2 मुआहदे कर लिए, सीटो और सेंटो। इन मुआहदों के मुताबिक जब भी अमेरिका की किसी मुल्क के साथ जंग होगी तो पाकिस्तान अमेरिका के इत्तेहादी के तौर पे काम करेगा, और उसकी जो भी रिक्वायरमेंट होगी पाकिस्तान पूरी करने की कोशिश करेगा। इसी तरह अगर पाकिस्तान की किसी मुल्क के साथ जंग हो जाती है तो अमेरिका भी पाकिस्तान का साथ देगा। ये मुआहदे में शामिल था, लेकिन आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि ऐसा प्रैक्टिकल हुआ नहीं। पाकिस्तान ने तो पूरी कोशिश की, लेकिन जब पाकिस्तान को ज़रूरत पड़ी तो अमेरिका हमें कहीं भी नज़र नहीं आया। उसके बाद 1962 टू 1971 बाइलेटरलिज्म, स्ट्रॉन्गर टाइज विद चाइना। तो फिर हमने 1962 के अंदर हमने दोबारा से अपने ताल्लुकात का जायज़ा लिया, और फिर हमने पड़ोसी ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर करने की कोशिश की, और ख़ास तौर पे चाइना के साथ हमने बायलैटरल जो है ना वो अपने ताल्लुकात बनाए, और चाइना के साथ हमने मुख्तलिफ किस्म के मजबूत मुआहदे किए।
اور جس سے ہمیں کافی فائدہ ہوا۔ اوپر میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جب سیٹو اور سینٹو معاہدہ ہم نے کیا امریکہ کے ساتھ، تو اس کے بدلے میں امریکہ نے ہماری امداد بھی کی، اس نے ہمیں بہت سارے فنڈز بھی دیے اور اسی طرح دوسری چیزیں بھی دی، جس سے ہماری تھوڑی معیشت بہتر بھی ہوئی اور ہمیں اسٹیبل ہونے میں تھوڑی مدد ملی۔ لیکن یہ جو فائدہ تھا، یہ اس نقصان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھا جو ہمیں دو معاہدوں کی وجہ سے اٹھانا پڑا۔ تو وہ جو ہے نا وقتی طور پہ تو ہمیں فائدہ ہوا تھا، لیکن بعد میں ہمیں اس کا بہت نقصان ہوا۔ تو پھر ہم نے یہ چائنا کے ساتھ تعلقات بنائے اور چائنا کے ساتھ جو ہم نے معاہدے کیے، اس سے ہمیں کافی فائدہ ملا اور چائنا ایک اچھے دوست کی طرح ہمارے ساتھ پھر کھڑا رہا، اور تب سے اب تک ہمارے تعلقات الحمدللہ بہت اچھے ہیں چائنا کے ساتھ۔ نمبر 4 ہے فیس انڈیا پاکستان وار اینڈ ریجنل ٹینشن۔ اچھا، پھر 71 کے اندر آپ دیکھیں، 71 سے پہلے بلکہ آپ 65 کو دیکھیں، 65 میں پاکستان انڈیا کی وار ہوئی اور جو کہ پاکستان نے جنگ جیت لی، لیکن اس جنگ کے اندر ہمیں پتہ چل گیا کہ کون کون ہمارا اتحادی ہے اور کون ہمارا دشمن ہے۔ چائنا نے بڑا ہمارا بھرپور ساتھ دیا 65 کی وار میں۔ اس کے بعد پھر 71 کی وار ہوئی، تو 71 کی وار میں بھی ہمارا چائنا نے تو ساتھ دیا، لیکن جس سے ہمیں معاہدے تھے، جس کے ساتھ سیٹو اور سینٹو امریکہ، اس سے جب ہم نے مدد مانگی تو اس نے کہا جی آپ لوگ جنگ لڑیں، بس میں آپ کی مدد کو پہنچ رہا ہوں۔ اور وہ دن اور آج کا دن وہ پہنچ رہا ہے، اور جنگ میں ہمیں شکست ہو گئی۔ ہماری بہت بڑی تعداد 90,000 کے قریب ہماری فوج قیدی ہو گئی اور بنگلہ دیش علیحدہ ہو گیا، پاکستان کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور اتنا زیادہ ہمیں لاس ہوا۔ لیکن جس ملک کے ساتھ ہم نے معاہدہ کیا تھا اس نے ہمارا کوئی ساتھ نہیں دیا۔ تو یہاں پہ پھر سے ہم نے اثر جائزہ لیا اپنی خارجہ پالیسی کا۔ تو یہاں پہ ہم نے پھر جو ہے نا وہ اپنے جو ہے نا وہ ریجنل ٹینشنز کو مد نظر رکھا، علاقائی مسائل کو دیکھا ہم نے، اور اس کے بعد جنگوں کے جو نقصانات ہیں ان کو دیکھتے ہوئے ہم نے تھوڑا سا دوبارہ ریویو کیا اپنی خارجہ پالیسی کو، ٹرائی بیلنسنگ ریلیشنز ود بگ پاورز۔ ہم نے پھر کوشش کی کہ جو بڑی پاورز ہیں ان کے درمیان ہمارے تعلقات کو بیلنس کیا جائے۔ ہم بالکل ایک طرف جھک کے جائیں گے تو ہمارا نقصان ہوگا۔ ہم فلی جو ہے نا وہ ڈپینڈ کرنے لگ گئے تھے امریکہ کے اوپر، جس کا ہمیں بہت بڑا نقصان ہوا۔ تو یہاں پہ ہم نے دوبارہ سے تعلقات کو بیلنس کرنے کی کوشش کی۔ 1972 to 1979 نان الائن موومنٹ، یعنی غیر جانبداری کی ایک تحریک ہم نے چلائی کہ ہم غیر جانبدار رہیں گے، ہم کسی بھی پاور کا ساتھ نہیں دیں گے، اور مسلم ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات کو ہم کیا کریں گے، بہتر کر کے امپروو مسلم ٹائز، جو مسلم ممالک کے درمیان معاہدے ہیں ہم ان کو بہتر کریں گے، معاہدے اچھے بنائیں گے، تعلقات کو بہتر کریں گے۔ 1979 to 1988، اچھا یہ وہ دور تھا جب رشیا نے اٹیک کر دیا افغانستان کے اوپر، اور پھر یہاں پہ ہمیں جو ہے نا وہ دوبارہ سے امریکہ کے ساتھ مل کے افغانستان کی مدد کرنی پڑی، اور اس کا سارا بوجھ بھی پھر پاکستان کے اوپر آ پڑا۔ ایک تو ہم نے ڈائریکٹلی انوالو ہو گئے تھے جنگ کے اندر، جو کہ ہم سپلائی کر رہے تھے ویپنز کی اور دوسری چیزیں جو امریکہ سے لے کے ہم افغانستان کو دے رہے تھے، اور اس سے ہمارے رشیا کے ساتھ کھل کے دشمنی سامنے آ گئی، اور اس کے بعد رشیا کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، رشیا کو شکست ہو گئی اس جنگ کے اندر، اور افغانستان سے اندر لاکھوں مہاجرین پاکستان میں آ گئے، وہ ایک ایکسٹرا بوجھ پڑ گیا۔ اس کے علاوہ جن لوگوں کو ہم نے جنگ کے لیے ٹریننگ کروائی تھی وہ بعد میں پاکستان کے اوپر دہشت گردانہ حملے کرنے لگ گئے اور پاکستان کو اس مسئلے کے اندر پھنسا دیا جس سے ابھی تک ہم پوری طرح نہیں نکل سکے ہیں۔ تو اس جنگ کا بھی ہمیں نقصان ہوا امریکہ کا ساتھ دینے کا۔ تو یہ بڑا سخت دور تھا۔ جنرل ضیاء الحق اس ٹائم ہمارے حکمران تھے، تو ان کے ہی ڈیسیژن کے اوپر ہم نے امریکہ کا ساتھ دیا تھا اور رشیا کے خلاف ہم نے کام کیا تھا۔ اس میں کچھ ہماری مجبوری بھی تھی یا مجبوری بنا دی گئی تھی، اس میں یہ تھا کہ ہمیں اس چیز سے ڈر تھا کہ رشیا جو ہے وہ افغانستان کے اوپر قبضہ کر لیتا ہے تو اس کے بعد اس کا اگلا ٹارگیٹ پھر پاکستان ہوگا، کیونکہ رشیا کے پاس جو ہے نا وہ گرم پانی نہیں ہے، اس کے سمندر جو ہے وہ جمے رہتے ہیں سال کے زیادہ تر مہینوں میں، تو اس کو ایک گرم پانی چاہیے تھے، یعنی کہ اس کو پاکستان کی پورٹ درکار تھی۔ تو ظاہری بات ہے اگر افغانستان پہ وہ قبضہ کر لیتا تو اس کے بعد لازمی طور پہ اس نے پاکستان کا رخ کرنا تھا۔ تو اس وجہ سے بھی ہم نے اس جنگ میں امریکہ کا ساتھ دیا اور افغانستان کا ساتھ دیا، لیکن اس کا نقصان بھی ہمیں بہت زیادہ اٹھانا پڑا۔ نیکسٹ ہے 1989 to 2001 پوسٹ کولڈ وار ایڈجسٹمنٹ نیوکلیر ایشوز۔ اچھا، جنگ کے بعد کے ہمارے جو تعلقات تھے، جو ہمارے حالات تھے، ان کے ہم نے ایڈجسٹمنٹ کی، کیونکہ ہم کافی ساری جنگیں کر چکے تھے۔ اس کے علاوہ جو انٹرنیشنل جنگیں چل رہی تھیں ان کے بعد کے بھی حالات میں ہم نے ایڈجسٹمنٹ کے لیے یہ دور
इसमें एडजस्टमेंट की, और उससे सबसे बड़ा इशू इस टाइम के अंदर ये था कि 1974 के अंदर इंडिया जो है वो एटॉमिक पावर बन चुका था। वो एटमी धमाके करके दुनिया की छठी आई थिंक के सुपर पावर या एटमी पावर बन के सामने आ चुका था। और पाकिस्तान को अगर इस इलाके में अपने ताकत के तवाज़ुन को बैलेंस करना था, तो पाकिस्तान को भी एटमी धमाके करने थे, एटम बम बनाना था। तो हम इस स्ट्रगल में लगे हुए थे, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह हम 1998 में इसके अंदर कामयाब हुए, और हमने एटमी धमाके करके दुनिया की 7वीं और इस्लामी ममालिक की पहली सुपर एटमी पावर बन के सामने आए। और उसके बाद यहाँ पे ताकत का तवाज़ुन कुछ बैलेंस हुआ, और उसके बाद फिर 2001 से लेके अब तक का जो दौर है, 2001 टू टिल नाउ, वार ऑन टेरर अलायंस विद यूएसए। तो फिर एक नया मसला सामने आया 9/11 का, जो अमेरिका के अंदर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर जो है ना वो दहशत गर्दाना अटैक हुआ था। अब उसकी बुनियाद क्या थी, प्री प्लान था या जो भी था, बहरहाल उसके इफेक्ट पूरी दुनिया के ऊपर पड़े। और उसके अंदर भी सबसे जो ज़्यादा नुकसान है वो पाकिस्तान को ही उठाना पड़ा, क्योंकि उस चीज़ को बुनियाद बनाते हुए अमेरिका ने अलकायदा के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया अफगानिस्तान के ऊपर। और अफगानिस्तान के ऊपर जब उसने अटैक किया, तो पाकिस्तान को उसने अपने दादी के तौर पे रखा और पाकिस्तान को इस जंग में शामिल कर दिया। और उसके बाद फिर जो दहशत गर्दी का एक सैलाब पाकिस्तान में आया, उससे हम अभी तक भी जान नहीं छुड़ा सके हैं। और बहुत ज़्यादा जो है ना पाकिस्तान के लाखों लोग जो है ना इस दहशत गर्दी का शिकार हुए, और अरबों डॉलर का हमारा नुकसान हुआ। तो ये जंग जो है ना वो फिर अमेरिका के साथ दोबारा हमने इत्तेहाद करके खुद को फंसा लिया इस जंग में, और अभी तक हम इससे निपट रहे हैं। तो लास्ट वन है स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप विद चाइना एंड सी पैक डेवलपमेंट। अच्छा, इस दौर में जो मुशर्रफ दौर था 2001 के बाद का, उसके अंदर हमने एक अच्छा काम ये किया कि हमने चाइना के साथ सी पैक का मुआहदा किया, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि पाकिस्तान और चाइना दोनों के फ़ायदे के लिए था। पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो जो एनर्जी क्राइसिस है उनके ऊपर काबू पाने में, और रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर के जो मसाइल थे उनके ऊपर काबू पाने में हमें मदद मिली। और ये मुआहदा अभी तक मुकम्मल तौर पे कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन आखिरी मराहल में इंशाल्लाह बहुत जल्द ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हमारी जो ग्वादर पोर्ट है वो भी इंशाल्लाह हमें फ़वाइद देना शुरू कर देगी। तो इस पूरे दौर के अंदर ये हमारी जो एक अच्छी चीज़ थी कि हमने चाइना के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाया, और उसके साथ सी पैक का मुआहदा किया। तो ये पाकिस्तानी खारजा पॉलिसी का जो इर्तिका था उसका मुख्तसरन जायज़ा मैंने आपके सामने पेश किया। तो नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के अगराज और मकासद क्या हैं, किन मकासद को पेश नज़र रखते हुए हमने अपनी खारजा पॉलिसी बनाई थी। नंबर 1 है प्रिजर्व नेशनल इंडिपेंडेंस एंड सोवरेनिटी, कौमी आज़ादी और खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ हमने इससे अपने मकसद के लिए यानी कौमी आज़ादी और खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ हमने इससे क्या किया, इंश्योर किया। नंबर 2, इंश्योर डिफेंस एंड सिक्योरिटी अगेंस्ट थ्रेट्स, खतरात के खिलाफ दिफा और सलामती को यकीनी बनाया हमने। स्ट्रेंथन इकोनॉमी थ्रू ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, हमने तिजारत और सरमायाकारी के जरिए अपनी मैशत को मजबूत बनाने की कोशिश की अपनी खारजा पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स के अंदर। वर्क फॉर यूनिटी ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड, और मुस्लिम दुनिया की यकजहती के लिए हमने काम किया अपनी खारजा पॉलिसी के थ्रू। और लास्ट वन है कि प्रोमोट पीस एंड स्टेबिलिटी रीजनली एंड ग्लोबली, इलाकाई और आलमी अमन और इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने के लिए भी हमने अपनी खारजा पॉलिसी को डिज़ाइन किया। नेक्स्ट है कि गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के रहनुमा असूल क्या क्या थे, किन असूलों को हमने मद्देनजर रखा अपनी खारजा पॉलिसी बनाते हुए। तो नंबर 1 है बेस्ड ऑन विजन ऑफ कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह, हमने कायदे आज़म के विजन पर मबनी जो है ना वो खारजा पॉलिसी बनाई। हमारे रहनुमा, हमारे कौमी लीडर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, उनका जो विजन था, उनकी जो सोच थी, हमने उसके मुताबिक अपनी खारजा पॉलिसी की बुनियाद रखी। फेथ इन पीस एंड जस्टिस एमंग नेशन, अक़वाम के दरमियान अमन और इंसाफ पर हमारा ईमान है, और इसी के मुताबिक इस असूल को भी हमने मद्देनजर रखा अपनी खारजा पॉलिसी बनाते हुए। फ्रेंडली रिलेशंस विद नाइबर्स एंड ग्लोबल पावर्स, अच्छा हमसाया ममालिक और आलमी ताकतों के साथ दोस्ताना तल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए भी हमने खारजा पॉलिसी को बनाया, यानी ये असूल भी हमने मद्देनजर रखा। नंबर 4 है सपोर्ट फॉर मुस्लिम कॉज वर्ल्ड वाइड, दुनिया भर में मुस्लिम
مسائل کی حمایت کے لیے بھی ہم نے اپنی خارجہ پالیسی کو ڈیزائن کیا، یعنی پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم ہوگا تو پاکستان کی خارجہ پالیسی کے مطابق ہم مسلمان ملک کا ساتھ دیں گے، چاہے وہ ٹیبل ٹاک کے اوپر ہو یا اگر پریکٹیکل بھی ہمیں جانا پڑے، جیسے ہماری خارجہ پالیسی کے اندر یہ چیز بھی شامل ہے کہ اگر خدا نخواستہ مکہ اور مدینہ کے اوپر کوئی بھی ملک حملہ کرتا ہے تو یہ حملہ پاکستان کے اوپر حملہ صور کیا جائے گا۔ اسی طرح دوسرے ممالک کے ساتھ بھی ہم فلسطین کے ساتھ ہمیشہ ہم کھڑے رہے ہیں، اسی طرح شام کے اوپر اٹیک ہوتا ہے یا ابھی حال ہی میں آپ دیکھیں قطر کے اوپر اسرائیل نے اٹیک کیا، تو تمام ممالک میں جو اسلامی ممالک ہیں ان کے اوپر جب کوئی بھی دوسرا ملک اٹیک کرتا ہے تو ہم اسلامی ملک کا ساتھ دیتے ہیں، انشاءاللہ آگے بھی اس چیز کو قائم رکھیں گے۔ تو سپورٹ فار مسلم کاز ورلڈ وائڈ، ہم دنیا بھر میں مسلم مسائل کی حمایت کرتے ہیں۔ فالوئنگ کانسٹیٹیوشن اینڈ نیشنل انٹرسٹ، اس کے علاوہ آئین اور قومی مفادات کی پاسداری کو بھی ہم نے اپنی خارجہ پالیسی کے اندر شامل رکھا ہے، یہ بھی ہمارے پرنسپلز کے اندر شامل ہے۔ تو آخر میں ہم ایک مختصر سے اس کا کنکلوژن کر لیتے ہیں۔ فارن پالیسی از essential for survival and progress of a nation، خارجہ پالیسی کسی ملک کی بقا اور ترقی کے لیے ضروری ہے۔ پاکستان فارن پالیسی ریفلیکٹس ہسٹری، جیوگرافی اینڈ آئیڈیالوجی، پاکستان کی خارجہ پالیسی تاریخ، جغرافیہ اور آئیڈیالوجی کو، نظریہ پاکستان کو ظاہر کرتی ہے۔ اٹ ایمز فار نیشنل سیکورٹی، مسلم یونٹی اینڈ گلوبل پیس، یہ اس کا مقصد قومی سلامتی، مسلم اتحاد اور عالمی امن ہے۔ ڈپلومیسی، ٹریڈ اینڈ الائنسز آر کی ٹول، سفارتکاری، تجارت اور ادھار اس کے اہم ذرائع ہیں، کی ٹولز ہیں اس کے۔ اسٹرانگ پالیسی انشور پراسپیرٹی اینڈ رسپیکٹ ان دا ورلڈ، مضبوط پالیسی خوشحالی اور دنیا میں باعث عزت ہوتی ہے، عزت دلاتی ہے۔ آپ کی خارجہ پالیسی اچھی ہوگی تو پوری دنیا کے اندر آپ کو رسپیکٹ ملے گی۔ تو عزیز طلبہ، یہ پارٹ 1 تھا یونٹ 5 کا۔ انشاءاللہ سیکنڈ اور لاسٹ پارٹ کے اندر ہم اس کی ریمیننگ تمام جو ہے نا وہ ایشوز کو ڈسکس کریں گے۔ تو اس کے اندر ہم نے خارجہ پالیسی کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ سمجھ لیا ہے۔ اس کے باوجود اگر آپ کا کوئی کوشچن ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کو جواب دے سکوں اس کا۔ تو نیکسٹ پارٹ کے اپلوڈ ہونے تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔